ଯେଉଁ ବୟସରେ ବହି ସିଲଟ ଓ କଲମ ଧରି ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମେଳରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା କଥା, ସେ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁଟି। ଯେଉଁ ବୟସରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମେଳରେ ଖେଳକୁଦ କରିବା କଥା, ସେ ବୟସରେ ଜୀବନଟି ତାର ବୋଝ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବୟସରେ ଦେଶ ନିର୍ମାଣର କଳା ଶିଖିବା କଥା, ସେ ବୟସରେ ସେ ପରିବାରର ବୋଝ ହୋଇଯାଇଛି। ନିଜ ଜୀବନ ଟିକକ ରଖିବାକୁ ଶିଶୁଟି କରୁଛି ଅହରହ ସଂଘର୍ଷ। ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ରାହା ଟିକେ ପାଇବାକୁ ପରିବାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଶାର ଦିଶା ସଂଗଠନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ଆକୁଳ ନିବେଦନ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କହୁଛୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚଣ୍ଡିଖୋଲସ୍ଥିତ ସୁଙ୍ଗୁଡା ଗ୍ରାମର କ୍ରିଷ୍ଣା ଓରଫ ଶିବାଶିଷ ପ୍ରହରାଜର କଥା। ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରହରାଜ ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ପୁଅ କ୍ରିଷ୍ଣା। ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 14 ବର୍ଷ। ସେ ଡି ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଜ୍ୱର ହେବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ କଟକ ଏସ୍ସିବିକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ବହୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କ୍ରିଷ୍ଣା କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଏମ୍ସ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କ୍ରିଷ୍ଣାର ଜୀବନ ଏବେ ସଙ୍କଟରେ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରିଷ୍ଣା ଜୀବନ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଏ ଖବର ପାଇଁ ଆଶାର ଦିଶା ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ସଂଗଠନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ। ଆଜି ନେଉଳପୁରଠାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ପିଲାଟିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଶକ୍ତି ମୁତାବକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆଶାର ଦିଶାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଏଥିପାଇଁ ଗୁଗଲ ପେ, ଫୋନ ପେ ନମ୍ବରରେ 9937070831ରେ ସହାୟତା ରାଶି ପଠାଇବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି ଆଶାର ଦିଶା ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ। विशेषकर कर्कट रोगी प्रति आम जहाँ समवेदना रही, जहाँ साहाय्य रही, आम मैंने बहुत विगत दिन है कर्कट रोगी अंचल जिते अच्छा साहाय्य कर। विगत दिन में आपण मैंने जानी ध्रुवानंद दास क्षेत्रफल जहाँ को आशार दिशा संगठन प्रथम पाखे पहुँची आम आर्थिक सहायता आपण मान द्वारा गणमाध्यम द्वारा और अन्य लोकों द्वारा साहाय्य नहीं पाखापाखि 6 लाख रू ऊर्ध्व टंका साहाय्य करूँ। एबे भी आमे जड़े रक्त कर्कट शिशु निष्पाप शिशुपाई नवेदन करुचु। ओडिशा बाहर थिबा समस्त ओडिया भाई भौणी मानकु, समस्त बुद्धिजीवी मानकु, समस्त युवक मानकु आशार दिशा संगठन तरफ अनुरोध करुचु। आमे आशार दिशा संगठन तरफ बुली बुली बजार रे, छकरे, टोलगेट पाखरे, अन्य जगार लोक मानकु भिक्षा मागी आमर समाज मंगल बंदी द्वारा भिक्षा मागी आमे कर्कट रोगी पाखापाखि 4 लाख रू ऊर्ध्व टंका कलेक्शन कर बापा माँ को दे सारे। पिलाटी हूँ पाख सुंगुड़ा ग्रामर प्रसन्न प्रहराज एकमात्र पुत्र सुभाषिष प्रहराज। विगत 8 मास बयस के 14 वर्षर पिलाटी। विगत 8 मास हम पिलाटी रक्त कर्कट पीड़ित हो भुवनेश्वर एम्स रु उत्तीर्ण करके उन्नतीकरण सेवाई से पहुँची दिल्ली एम्स रे। दिल्ली एम्स रे अर्थ तार बाधक साजिला चिकित्सा तेणु आम मैंने आशार दिशा संगठन तरफ सब भाई मैंने संकल्प नहीं आम टे चेष्टा करूँ और चेष्टा करूँ। आज समस्त को पुणी आउ थे नवेदन करुँ जो मैंने जो भी अच्छा निष्पाप शिशुटी जी निज सक्षम अनुसार जिते पारे तार गूगल पे, फोन पे नंबर अच्छी बापा अकाउंट नंबर अच्छी आम मैंने सेयार करदेबू गणमाध्यम माध्यम दयाकोरी आपण मैंने पिलाटीर चिकित्सा निज सक्षम अनुसार निज दैनंदिन खर्चर किसी साहाय्य कले आशार दिशा संगठन तरफ आपण धन्यवाद जनइबू, कृतज्ञता जनइबू। आपण मान पाखे सबुदिन रुहू।